Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid, ila akhiril ayah. Amma ba'du, ashabul fadilah, para alim ulama sebadan kaula taati, setujunya para tokoh masyarakat, para kiai, para ustad. Sebadan kaula tak bisa nyebut asmah situng per situng, namun tak ngurangi rasa takdim badan kaula dan setujunya para beliau, pejabat pemerintah baik sipil maupun TNI Polri, khusus epon Bapak Kepala Desa Lok-Lokan ini, Palok-Lokan, dan gula hafal aing merah balam sekut da aing merah disengonceng dan gula kelebun aing merah as-asnawi ini. Hadirin para undangan, langkong-langkong sahibul hajah Bapak Saruddin sareng Ibu Ainiyah sebadan kaula amul jaaki. Badan kaula saat mangken kebubuhan tugas Pak kanggo sakater aparing mau idhah hasanah ing dalam rangka tasyakur walimatul aqiqah dari anak seasmaepon Andriana Corina Salsabila. Kayak lanceng mana. Terus terang dan gula punten tak lanceng lebar sekecek saos Pak. Dan gula dari Pamekasan berangkat kol beluk kelak. Apa-apa tak pada lanceng lebar kiai karena pengajian banika saya setahun tak sanyak banyak Pak. Pengajian banika sakoni pokoknya malaki nika penting. Artinya mari ngaji beda perubahan. Tingkah pola dan gula sajian bagus, ibadah dan gula sajian meningkat, berarti pengajian suk. Pakat jawab suk. Nah, tikel mau tamu yang saus sereng dan gula tak sagang tegap. Para rabu sebadan kaula amul jaaki tuan rumah mangken nyokoren paringe potra. Kanto nikmat para rabu. Kabulah mana bipentel nyokoren nikmat Allah pas cinci Pak. Cincina Allah dekat kita, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jawab Quran ni kawari.
rokok salang pesawat mak le lemes aten beja boleh kula kun maca aki la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. La in syakartum la azidannakum lamun tibin penter nyokore tang nikmat tebun Allah. Niki janji Allah, Pak. Manabi Allah ajanji punten tak kare meleset punten. Mun Allah ajanji. Benian sedang reng balok-lokan. Aji janji dan kadang benyan lecek ke tenggi, Pak. Manabi Allah punten kor kabul lagi penter nyokore tang nikmat. Tambe ne ben sengkok. Andi dunya manabi esok kore dunya na bakal atam menandi dunya sokore male tambahin sareng Allah nyokore dunya ni ke Pak ki nyokore dunya ni ke tak cukup alhamdulillah deki tegeung na baju be kona baju aku 10 juta aku ni taket de dan alhamdulillah tang tegeungan baju 10 juta cerek betok. Bening apa nih cara mensyukuri nikmat harta? Ketibana bagi cara nah sisihkan artinya sebagian nikmat dulu sedekah Pak. Nih kesempatan tambahin sareng Allah. Benih wakun alhamdulillah. Andi ilmu mana besok kore ilmu na bekal atam. Bagaja bekal atam. No, sebenarnya. Andi bini mana besok kore bini na bakal atam amin bocor ada ni bini mana bedengki andi bini mana besok kore bini na bakal atam pun tak salah Pak cuma atam bepanapaan bagi nah ini kan atam bebangiston apa benih atam berjumlah coba panjenengan andi bini sokoren mana bi tak parjaja kocak dekik sebini kocak dekik tok kotok sebini adulek cuma been lek tung situng ring bini itu nyelek been mage jeleng abek setelek panjenengan adobu akatika dinto ke sebini insyaallah dekik tengah malam Pak otak berlaku kulaku insyaallah panjenengan bekal kebayaki kopi seletak panjenengan. Tapi sebeli ke andi bini pasti sokoren kocak dekik si bini. Kok mau ngabas ben mi ontap lek. Jageng tepak kesape ben lek beli. Tadi Pak panapa mau sokoren bekal tambah. Terus lagi Pak. Tak payah panjenengan. Tapi panjenengan tak payah tenggula saya payah. Tapi sebalika wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Lamun tibin kufur datang nikmat bareng nikmat tak pinter asyakor inna adzabi lasyadid sengak kengain tang seksa sangat sakit debun Allah. Ini peringatan Allah kepada hambanya tergantung kepada kita mau bersyukur atau tidak. Ini kayak pembukaan kita ada pak ada anak dia mungkin kepencak kulit kembengan kedua. Nah kita ada pak ke jurus. Mana pencak kan sebenarnya kayak kembengan kedua nyari selana musuh. Nah, deki melepang ki selana musuh baru saya masuk. Kan sekali teman pencak nah gitu. Nah makin tuan rumah nyokore anak pun mulai cepet anak panika dambaan orang tua saya nggak ngain korang sampurna dalam rumah tangga mana bisa ada anak sebenarnya kayak sebab anak ini kepelanjut orang tua tak ada orang tua anak senaros akibat. Makanya ketuan rumah asok koran di keturunan. Lebih-lebih mana biar orang siapa ampun sete.
Saya rasa dua lagi ya, mun bani anak. Motiva. Sebab orang setan ni Pak, ahli kubur kalgori kilmu gawisi. Debun Rasulullah orang setan ni kepada sareng orang taselam Pak. Tio ahli kubur sareng taselam. Dan mereka taselam butuh pertolongan. Pas saya rasa wajib nolong, kenapa? Tahu saya beresnya odi. Iyan tadiru dakwatan talhakuhu ahli kubur bengasepo sampun seteh tos nantos doa gak disah talhakuhu saya bisa medepak da ahli kubur. Geng nak boten naik ngak benarin toh doa betul. Tuhan apa saya lagi saya tos dan tos sedang ahli kubur. Pertama min ibnihi tuan anak. Nah ni kan. Itu saya tos dan tos sedang ahli kubur. Pertama tuan anak. Makanya syukur kita menikah andi anak soleh. Orang andi anak soleh yang saben saat saben betul. Ngak dek bengasapon saya ampun sete Pak. Orang andi anak soleh menikah lebih bagus etembeng tunya ben esen Pak. Tunya ben esen ki lebih bagus andi anak soleh. Min semenikah kiai tunya bisa tade. Roma bisa katonon panjenengan sete mate. Anak soleh tuan si akili dak bengasapo. Nomor 2 Pak ini kan kok tedung. Eti gane giai reng balok-lokan tak uni ngajawab. Balok-lok. Lok-lok. Eti gene giai tak uni ngajawab mana bi eti gene giai Pak kain to. Ih beni Pak punten tak ku laku pada pengajian panjenengan eti gene giai saya gak ding to aku langsung praktek man. Coba boleh so kula Pak. Nah kain to sambil rokok. Dikil naik santai tak tegang gula beni giai belit. Ini nomor 2 saya tos dan tos sereng ahli kubur tuan apa saya lagi di samping tuan anak aw akhihi tuan teretan melengah keli panjenengan syukur andi teretan kus bagus ngak kateretan si ampun set Pak tung tuan anak saya dan tos sereng ahli kubur 2 tuan teretan saboran apa serepot munduk segenah itu pidato tak umes anak tak engak teretan tak engak anak tak engak teretan tak engak share satu lagi ya ahli kubur awsodikin lahu terus hadis tuan akan cepat makan kita ni ke balebur akan canggih balebur norok kolom ke ambu tak kok panjenengan tak sempat atuh aki bengesepon nah kanca kolom Pak lama-lama nak ngening kolom panjenengan babunga alhamdulillah kolom kamberat dikening sengkok alhamdulillah mbah tunda tak siap jan ning makasen ben tak ngocap balok-lokan gula kadang orang narok kolom narok kamberat ya kor kadegeng iyo nele maibu kan lo bersokopi nerejan ada orang ngening kolom ni harus siap tak corok Pak coba atu aki para bengasap saya nomor 2 bab anak terus anak kak dinto merupakan amanah dari Allah emotin anak mereka merupakan amanah iki reng seponen ke pasera ni. Saya kamu Andrianto sareng Korina El Farisa. Dia lancung menyaman balok-lokan. Iki anak penika amanah. Tete benana nika Pak. Iki
Karena amanah titipan dari Allah, kewajiban kita selaku orang tua ketimbang apa? TTP anak harus dijaga, dirawat, dididik. Ini kewajiban yang sepo. Jangan bentar aku boyana. Ring balok-lok ane kegun bentar ke boyana. Suruh didik anak tak ben? Tak bentar. Amanat anak menikah. Sebab aku menikah ini. Siapa kalian pilih ya jun Allah ni kareng tua ku aku pak siapa ya pilih yuan dek kak dimah potra-potren panjenengan nama yuan dek kebagusan nama yuan dek kecubaan anak areng tua ku aku siapa kalian pilih ya jun Allah kula tahun ni ngadidik kiai ki mun tahun ni ngadidik tibi ki cek neng pasrah aki dek kiai masalah akidah kiai. Sewajib adidik pertama dan utama ada ke anak reng tua. Benih kiai, benih bu nyai, benih ustad, benih ustadah. Sewajib adidik pertama dan utama ada ke anak orang tua. Para kiai, para bu nyai, para ustad dan ini cuma guna bentuk pak. Guna bentuk gak bisa. Karena panjenengan report solakoh. Tak sempat adidik anak cek neng terjereng tua pasrah akidah kiai tonton anak nih pak cek ocol baju kadang kiai nak kimeng elang keronon sopor orang lambe nih kai pasrah akidah tonton pak pasrah akidah kiai ki bede beresek bede sapena lambo tahun ning meke Depak dek dalam kiai langsung ngolok salam. Assalamualaikum kiai. Waalaikumsalam. Sampai luar dan gula kiai. Benan engki Durrahman. Beda apa man? Aduh tak langkong kiai. Ini tiba anak kiai. Pengaji ke ajunan kiai. Ada apa man? Aduh ampun kiai. Pas sekolah madrasah ke ajunan. Anak dan gula jompok masyarakat kiai. Belenger pengko cengil kiai anak gula mulai mangkin pasrah kiai ke ajunan kiai ni kering tua dia pikir nger belenger bagi dek kiai bagaja nger belenger bagi dek kiai tak kaca terpak sombunya mani bengkona cet pecet pecet le pecet kebeben le tak kajatur ustad madrasah dek pantereen sing ngalatine potran panjenengan Pak Ustad edelete sa ustad ne pata aba pata beta patata akan tok potran panjenengan le sempet sa ustad tu sekadeng-kadeng anak mula penter lepah dek jasana ustad tu lepah dek jasana kiai nah mula penter anak-anak kana cek benter kana ngening ranking bah nyampit leng tuano ombo juk tangan nurun ke mojudi mun benter nurun ke mojudi menjadi tak teman ting jagale ustad cerek pantren madrasah kalau pak tapi mun gendenganan anak-anak kana cek gendenganan oh ja ustad nakal mun penter nurun ke majadiin mun gendeng ustad nakal nika beni pelok-lokan benika nika dek kamai ki elau aing merah beni saya punya lau nggih nah nggih elau aing merah para rabu sebeten kaula amul jaki mungkin kewajiban yang sepo ke anak ni kenapa nika sini nika Pak kudu tak nyimpang man ka aman enggi pertama kewajiban yang tua menikah dek nama anak sekokoh iman nah memperkokoh iman memperkokoh akidah nikah kewajiban yang tua mangkan man orang lahir man wulidalahu mauludun sahabat-sahabat orang ngelahir anak tebun kanjeng Nabi cak kalau payen fa'addana fi udunihil yumna wa aqamus sholata fi udunihil yusra adenin kopeng kanan ko mati kopeng ka kemudian di anak lahir adenih si kanan ko mati si kacir ingki si aden si laki ingki si bini sakit mere lahir
Iki Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Chứ aja. Lagi ngatin ibaji kan ku speaker. Kasana rekam gak bisa Pak. Oh nak anak haji ku tahu apa dia jan. Anak haji nikah ibarat kaset kosong. Kaset kosong pun ini daya rekamannya sangat kuat. Makanya main kalah-kalan so gula. Anapa suaran panjenengan dek kaset me cekak suarana. Padahal kaset ini ke atom. Bener. Mau rekam, halo, testing, tes, halo. Wah boleh kaset itu. Seret, becek, cekak suaran panjenengan. De atom cekak. Nama boleh pada manusia nah. Tanto lebih cekak para rabu. Tetapi pantas Rasulullah apa yang anjuran mana bibada orang ngalahiraki anak. Adenin kopeng kanan, ko mati kopeng kanan. Yang mati lagi. Di samping menikah lam tadurhu ummusibiyani manabi anak ya adenin manabi anak nikah ko mati bekal terhindar dari godaan setan. Ummusibiyan menikah setan spesialis pengganggu anak. Jadi nak kena beji ini cepet ikut setan, Pak. Lalu lebay Pak nah gak intol adenin kau mati anak beji nih kan anak kini gampang ikut saya lama-lama menandi anak kini anak andi anak beji Tebun Rasulullah mana biasa arena pakon kelon ni Pak. Kelon ni nak kena haji kasah. Engki. Buh palain. Haji keni cak bere, haji raja. Kelon ni tak kau ikut setan. Par kala deki haji kedin langit. Terus ngalih ke haji raja. Ya toh. Ini yang pertama. Tadi mana bina kanak ni ke ampon kuat iman nah, rekam nggak bisa. Ampon koko iman nah, maka manusia menika tak gampang terpengaruh Pak. Mun koko iman tak gampang terpengaruh. Beri contoh gamblang so boleh. Pak. Nah, bagus ampon. Duni ke duduk nikah. Pak. Panjenengan oning cuko sebelum tasek. Oning nggih. Oning sampeyan kelekas mare. Cuko sebelum tasek kak disa Pak, apa luan tahun kak disa. Nika malah mantep Pak. Pertanyaan aden gula apa napa cuko sebelum tasek minta ajen. Padahal aing tasek nika kan ajen. Terus ajen aing tasik Masya Allah Pak panjenengan asera mandih etase agelunyo aing tasik paker Pak dulin ajen apa napa jukon meta ajen iya kan aing tasik ajen aing jukon tak ajen bener Pak aing tasik ajen jukon tak ajen tanda lain karena cukok gele odi gak bisa Pak Pak ajen nih aing tasen mon jukon odi tak karya ajen Pak bener lah sebanika jukan iman manusia mana bi iman manusia menika ampon koko ampon kuat ampon odi non kele non motor jangkolang make apolo ngeben orang kurang ngajar punten tak gampang terpengaruh Pak tak karya ajen masuk tapi sebeli kemana bicuko mate oning cukup mate cukup mate tak usah apa luan tahun 5 menit mencukup mate lebih pas bedi atas secobik ajen tak ajen moga-moga panjenengan saya hadir tamasuk cukup seoti amin lah kang kui makoko iman ni kang tibona pacaran lagi ya panika tanda lain kudu ngangkui alat Pak alat apa? Tanda lain kudu ngangkui
Makanya kita diwajibkan cari ilmu. Wajib ilmu kan tosareh. Beni gunakan nak menoloh. Sewajib nyari ilmu. Setua. Salakina kita sete. Pakun andi kewajiban nyari ilmu. Ta'allam falaisal uyuladu aliman walaysa aku ilmin kaman kuwa jahilu. Ta'allam ngaji tibin ajar tibin jak nengenang jak dedung meloloh. Falaisal mar'u yuladu aliman, karena tanda orang lahir benika langsung pas alim pak. Kula kita mangki orang balok-lokan lahir anaan cerapatnya pas pentera pidato bodoh. Ada kudu belajar, kudu ngaji. Ini sebab ilmu ini tidak diwariskan kepada orang tertentu, tapi ilmu diwariskan kepada siapa saja yang suka belajar pak. Nun kele nun motor jangko lang iki make potrana kiai potrana ustad mun tak ande ajar pakun puduk bener. Tapi senajan anan bajengan mun ande ajar insyaallah bakal dadi orang minum dulu. Terus kula na pajabon panjenengan, kula ni ketamu ya Pak dari Mekah. Panjenengan ni tuan rumah orang balok-lokan tuan rumah panjenengan. Kula ni ketamu ya. Karena panjenengan tuan rumah seandi kebay kutu peleman di budi. Cek lik to belik men. Maseng jereng-seng juga me pas tak beli boleh. Tuan rumah do remejang kan. Terus para rabu sewedan kaula amul jiaki. Nomor 2, kewajiban orang tua terhadap anak di samping memperkokoh akidah, memperkokoh iman, ayyuh sinasmahu mun andi anak epakon pebegusnya mana pak. Niki si ada bu kanjeng Nabi bini ke Darussalam nyami sebagus sebab nyama bagus bini aku non mun kiamat saya panggil kade ya jun Allah. Orang lambe ni kemudian di anak langsungnya habis dak kiai orang lambe. Nyuun barokah nah kiai. Lambe mak mun mangkin malah rasanya habis dak kiai. Nyamai tibi. Bener. Nyamai ben serobon, nyamai centong, sangaran, bungkel, jeleng. Bulan golen jeleng weh nyamai jeleng. Beda tanda. Mas kela alim mah munduk segemi tahun ke tepus selomare alim cuma nyaman jeleng bagun tak bagus tak lebur mas jeleng ngabidato panggil sama protokol penceramah kedua ia terakhir dak selera nasi mulja al-mukarram al-mahbub al-fadil Kiai Haji jeleng ada. Beda boleh orang mangken kan sekut aseng kek mak beni kiai meloloh beni ustad meloloh saya bisa ke bayi nyama maka saya kok bisa akek sengkek mangken si bini beraban ngandung sangang bulan aku tok kasih laki kak abale orang baju ngon keras abale ya tang kandungan can dukon jorak lagu lah kira kak muntapak kalake nya mana siapa kak leja repot lah mengkunya maja bini kiai meloloh bini ustad meloloh saya bisa ke bayi nyama maka saya kok bisa le dungan dungi gigi aku tok boleh kasih si bini kak laku hari Senin kak muntapak kalake saya lahir nya mana siapa cepot repot lahir Senin lek tepak kalake nyamai Seniden iya mau lahir Senin kak mau lahir Selasa iya Seladin
Mun lahir Rebu, Puden. Mun lahir Kamis, Misden. Mun lahir Jumat, Jumatin. Nih kereng makin. Muntan benih Misden kan tahu bang? Gak usah itu kek. Pada Rabu Sewedan kamu nak jadi. Saya nomor telok. Kewajiban orang tua terhadap anak di samping memperkokoh iman, memperkokoh akidah, nyamai sebagus. Saya nomor telok wa adabahu. Dek remah tengka pola anak sebagus. Dek remah akhlak anak sebagus. Kuncinya badan orang tahu. Orang tua. Bagus juga anak kuncinya orang tua. Pak, ki boleh benar. Pak, panjenengan terau andi anak bagus. Om kuat. Bareng ngoning sogu lagi, mun terau andi anak bagus, kuncina antara lain reng tuan apa bagus. Sebab saya tanda anak ni reng tua pak. Mun reng tuana ahli solat, insya Allah anak naruh aki. Asal lang nama deteng-deteng nak anak naruh aki aku aja ni. Setan de anak reng tua. Mun reng tua na ahli manja Quran, insya Allah anak naruh aki. Mun reng tua na ahli sedekah, insya Allah anak naruh aki. Ada deka. Tapi sebalik ke seorang mun reng tua na tujuan tokar. Ceknya laki anak tujuan tokar. Lamalah orang tua yang bijaksana, yang bijaksana. Misalnya panjenengan atokar lagi bini pak, kan biasanya rumah tangga beda tokar lagi bini, gitu. Panjenengan atokar lagi bini, anak cek pemilah. Panjenengan atokar lagi bini, tong, anak TK datang, Assalamualaikum, ambu, cek terus lagi, genjatan senjata. Mun terus lagi panjenengan atokar lagi bini, anak datang ngecit anak pak. Tanggap pak sang bu tujuan tokar, tenda pak. Jadi misalnya panjenengan atokar ku lagi bini, anak datang Assalamualaikum, Waalaikumsalam, ambu dulu. Jadi anak tak oning jadi ibu udah tokar. Pandi anan pandi, mari pandiin wak pandi anan pengakan pekenyang. Mulai kenyang suruh main anak. Wak cong, eden toskan jancong ma berek cong, si main anak suruh main ngucer. Ada anak mulai boleh tokar pak. Ya tole selang ngantem selang tempak ya tole. Anak cek pemilah. Ini orang tua yang bijaksana. Bagus. Coba ini kakonjin bener yang tu. Orang tua ni ke tukang sekot pak, sekot ketepina apa anak? Kan panjenengan konjina, boleh tahu ning nyikot ya, boleh buta huruf, lambat somak tak bersekolah, mun tahu ning nyikot tibi dak anak. Pasrah aki dak ya, pasrah aki dak madrasah. Beda orang ni ke putus asa pak, tu dia potong anak jongkok orang miskin, banyak tak banyak. Engkau reng bungkalatun, setiap petang anak wak bupati lo bodoh, pak camat lo bodoh, dokter lo bodoh, bidan lo bodoh, tentara lo bodoh, kelebun lo bodoh, carek lo bodoh, pamung lo bodoh, hansip lo bodoh, maleng, banyak. Nyaman reng putus asa nih, cek putus asa tergantung ke senyikot pak. Kalau beri contoh gamblang le mantep. Pak, panjenengan oning kain labun. Oning kain labun. Labun mata lambu. Beda. Kain labun beneka kain paling muda. Bener. Artinya reng tak andi, reng miskin. Pada taki kain labun. Kain paling muda, makan derin muda ada yang kalam pilabun makan.
Tapi sanajan kain labun Pak, kain muda mun esekot genteng ben senyikot mage bun labun esekot genteng esekot bendera merah putih mangken kita bulan Agustus kain labun esekot bendera merah putih ser tak ngormat terang ni ngagul mun beda upacara ekerek bendera komando men komandan upacara hormat kepada sang saka merah putih hormat gerak ngormat ke Petrus ke bupati ngormat ke Petrus ke Pak Camat ngormat ke Petrus ke Kelebuna pada halabun mata bener Pak artena senajan anandeng tandi anandeng misken mun esekot genteng edide kalaban bagus insyaallah bakal dadi anak semul. Tapi sebelik senajan kain sotra oning kain sotra kamal larang solabut larangan sotra 400.000 500.000 biasan kain sotra yang kuyang kuy pejabat tong gitu kuyang kuy bupati sotra kuyang kuy Pak Camat sotra kuyang kuy anggota dewan sotra kuyang kuy acih jero kena bekoh sotra. Tapi senajan kain sotra mun kelero sekot kain labun sekot mandiro mangkain kain sotra kelero sekoten kain sotra te sekot mandir tapi sekot seleber seleber ring bini boleh oncuk Pak pada oncuk mangkain krek 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 komando hormat kepada seleber baik hormat tuh Pak nun gelenun motor janggolang suruh tuli buang menika make kain sotra kain paling larang mun kelero sekoten artinya walaupun anaknya pejabat walaupun anaknya orang kaya anak ring soki kelero sekoten kelero didikan melarat dadi anak semul tu di panjenengan cek putus asa tergantung ke senyikot lagi terus gue lagi payah gue ini betes bereteng ngerasa gue nyaman dari kiai nyaman tak nyaman dari kiai nyaman tak nyaman dari kiai mau nyaman genteh nyaman karena tadi kiai konjengan melolok berkata jerajan Pak ya kau keberkat gente tu bisa kiai saaref tu bisa kiai gente saaref ya kadang ada bener kiai terus kajem keco orang lambe benika Pak jengken kapotren kiai Pak ka aja matako orang lambe nika Pak ka aja kiai tako mangkandeng lambe dimandi mengeta sekolah kamu beri lambat sekolah pas beda aja magi kiai ngakan beres lang nak poto nak lajong aja magi kiai jong aja magi kiai merengakan ontur karena sesei beco soreng lambe Pak mun mangken pas beda aja magi kiai ngakan beres aja magi kiai be epel pal coba nareng lambe tak kening lengkai cong ni kedebun abaku le ara apa ba abele ti cong mun coban leng lambe elengkai ara apa bola nah kana coban leng lambe re cong beca so diker cong orang lambe re cong make ngocak wela lelin cong ngapur cong wela lelin ngapur ba reng lambe tembus aten make le sentol potol mun mangke mungkin ngocok lo bohong lah tadi kuncinya mulai iman nih kayak kau le sering potan panjenengan yo col dekat di masa hos Pak yo col ke Malaysia yo col ke Jakarta mau nyango iman sekoko insyaallah selamat Pak sebab keimanan benika yang menghantarkan keselamatan kita baik di dunia lebih-lebih di akhir ini gak berteki bon bahasan gue lihat
Sebab akhir-akhir mangken nih Pak, akhir-akhir mangken umat Islam kadang-kadang disodori kalimat indah tapi beracun. Makanya umat Islam mangken ini harus punya pendirian, harus punya prinsip, meletakkan pengaruh. Umat Islam jangan sampai bermental seperti kecambah. Jangan mental jamba orang Islam. Uning jamba Pak. Jamba ni ke tandi pendirian. Dek kamak saus jamba ni ke masuk. Berroja masuk jamba, bercampur ayuh jamba, berrawon masuk jamba, TOT masuk jamba, tahu isi masuk jamba. Makan mulai lambek sampai mangken, mulai lambek sampai mangken. Kula kita mireng ceretan jamba ni ke loros. Bilu ke kepi. Umat Islam jangan sampai bermental kecambah. Muhammadur Rasulullah. Ini jawab Pak Quran nih Pak. Rokok tolong besar. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Muhammadur Rasulullah, Muhammad adalah utusan Allah. Walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang mengikuti Muhammad pasera pengikut Muhammad panika. Pasera umat Kanjeng Nabi Pak, banyak berdanten Pak, mangkene banyak ngaku umat Kanjeng Nabi. Mangkene kamu molot bul, parak molot. Inggi parak tangke. Umat Kanjeng Nabi ini berdanten Pak. Coba mangken banyak ngaku mun aku mana Islam. Jeling nang KTP no. Mun beda kebayan KTP saya ngake je perkelo-kelo tangnya make. Samanya mana? Abdurrahman. Alamat Balok-loan. Pekerjaan tani. Cek perkelo nang KTP. Agama Islam. Apa jeung? Enje. Apa sah enje? Mun ngapani kejaharan apa? Insyaallah ku aku saya bakal masuk swarga. Insyaallah kun KTP. Paseraan tandana umat Kanjeng Nabi kiai pertama asyidda'u 'alal kuffar, tegas menghadapi orang kafir. Umat Kanjeng Nabi ngadep orang kafir tegas. Tegas gak gua benih bang ngajak atokar. Saya maksud asyidda'u 'alal kuffar mereka mempunyai garis yang nyata dalam berkeyakinan. Yang hak dikatakan hak, yang batil dikatakan batil, yang haram dikatakan haram, yang halal dikatakan halal. Tegas umat Kanjeng Nabi. Mun halal halal, mun haram haram. Tegas. Pertama masuk awan cinta. Pertama masuk. Ya mungkin kita balik saya halal dari haram, saya haram dari ya. Gula-gun macam Pak. Saya nomor 2. Tandana umat Kanjeng Nabi ruhama'u bainahum, saling kasih sayang pada Islam mah. Tak musuhan men umat Kanjeng Nabi Pak. Akor, rokon, kompak, tidak gontok-gontokan, tidak saling memfitnah, tidak saling menjatuhkan, tapi ruhama'u bainahum, saling kasih sayang pada Islam. Tamu suwan umat Kanjeng Nabi. Pertama so awan jenis. Pak. Jadi kadang orang mangkin gara-gara lainan pelian pas tak nyapah.
Bener. Mantoh amuso so matuan. Matuane kamuso anane kerep. Nani benian manika. Apa? Kita ni kudu saling akor, rokon, kompak, umat Islam. Karena manusia ni kita bisa odi bi mbak, gak bisa. Mesti butuh pertolongan orang lah. Mengantau lihat musuhan. Tak butuh mangken laku. Tak butuh laku 2 malam. Tak butuh 2 malam seminggu. Tak butuh seminggu sebulan. Tak butuh sebulan setahun. Tak butuh setahun 2 tahun. Satu saat akan butuh. Jangankan perkara yang besar, perkara yang kecil pun butuh teman, Pak. Contoh akati orang agele, Pak. Orang agele kudu beda kancan, Pak. Bener. Agele tak usah biaya. Agele saos kudu beda kancan. Jadi takut panjenengan mangki orang agele bi-bi-en. Ada betok, ada asim agele, ada ombak, ada angin agele. Ni ketuli olok lebelen menika. Ni kampun para degian menika. Sahabat bedena kancah genjeren sajen atam. Mun banyak kancah banyak genjeren, Pak. Contoh panjenengan asolat bi ende kanjana genjeren detung. Sahabat bedena kancah ama mom oleh betole. Masa musuh. Sampai dek kabin nah orang akabin butuh sukses. Tahun lain pengalaman 2 on usawi juga alama amarallah bihimin imsakin bima'rufin naftasrihin bi ihsan. Ya Allah sukses butuh kan cak. Sampai kamatena manusia butuh pertolongan orang lain. Pak reng mate butuh pertolongan. Apa nembe tibi? Ulan tadi bos. Ulan banyak PC mun mate. Apa nembe tibi? Pakun butuh, Pak. Mangkan kutu korang ni kau umat Kanjeng Nabi engki ki odi mangken. Bulan andi pangkat, andi tol pentol. Andi ejas. Ki odi coba mula mate. Sabe ejas tol pentol pangkat sabe. Gente kelampi khusus. Saanya mah labun mak. Walan tadi camat, tadi bupati, walan nanti kelampi nikah. Abe mon mate sabe. Walan andi tasmak riben, ekereme panakan dari Jakarta. Larang tasmak ke. Yang kui malam bisa, yang kui siang bisa. Mon mate sabe tasmak ke larang. Gente tasmak khusus. Saanya mah kapas pel sogiai. Ri sekali tak ada noreng lembut dia. Akhirnya kiai nak atuat. Kapas kurang dan kiai nak aku berkaan. Si ngibu kapas jurajuk. Kalak sogiai pel lagi kata. Ri se mebuduan besar dia. Ri se ngalan tanah orang. Pulang tadi bos banyak PC tadi jeragan melai motor panter full AC kena sokuk gengkun mun mate sabe panter Pak inovane sabe gente kendaraan khusus saanya mah katel kendaraan angker derin angker bocah anang katel beni PT barokah. Tapi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Siapa yang naik pasti mati. Naik mati, belum pernah gagal. Ada reng soki, ada reng miskin mun mate kendaraan apa ada? Bener Pak? Musik kepada. Musik ini kebangereng. Dan nama pangereng jenazah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah. Bener. Belamun soki mun mate tak numpak katil, betuju yade nang Innova. Padu. Kula makin adanya kesambian ki.
reng balok-lokan. Pak. Kain to pertanyaan gampang ki. Katel bedeben. Ayo alai ke masjid dari Ampere alai ke masjid sampai jangan ke masjid bedeben katel. Serah setetiban. Manusia panarabu. Mangkan kita kutukor akor pada Islam mah ni ke umat Kanjeng. Senomor telok. Tanda umat Kanjeng Nabi tarahum ruk'an sujada. Ruk'an ahli ruku sujada ahli sujud. Ni ka umat Kanjeng Nabi. Ruk'an ahli ruku bani ahli rokok. Sujada ahli sujud. Artinya apa? Bagaja apa? Ngaku umat Kanjeng Nabi tapi tak wujud. Tak masuk. Torku aku ni kemun kiamat ni kepengumuman dereng palok-lokan ku aku ni kemun kiamat saya tanya akikade sareng Allah pejeng beni bekoh ben bekon masuk gudang di mah per kilo berempah tak tanya ni kebunten awwalu ma yuhasabu bikin abdu yaumal qiyamah salatuhu ku aku saya tanya akikade ya jun Allah ni kepejeng Pak saya tanya akikade pejeng mangkan sibuk ketipu napa bisa ospan jenengan dalam urusan dunia kewajiban Allah harus taruh nomor 1. Saking pentingnya sholat benikah, saking pentingnya bejeng sampai ben Kanjeng Nabi benikah, bejeng benikah diumpamakan yumpama aki kalau sifil jasadi bagaikan kepala yang ada di tubuh kita. Ibarat anggota badan sholat ni kecetak Pak makan cetak ke bayat tas bedeh cetak ke untuk tak kok bercetak makin cetak sholat makan sholat sebayat tas manusia kepak tengah nah tar insya Allah masih senyum kepak tengah misem bila bisa kepak bergalah minta kepak boleh manusia kepak mun tengah insya Allah masih senyum bila bisa kepak bergalak minta kepak boleh jala pola manusia kepak cetak kemisam terus ni gula berdereng palok-lokan kepak cetak kemisam dari narang cetak solat manusia kada tanang apa ni ngamali mantep ni kak mantai kepada kinga nikah insya Allah masih hidup. Beda orang dek tanah ngak odi tangki pak. Manusia tak sokon nah, insya Allah masih hidup. Beda orang dek sokon odi tangki pak. Manusia tak tanah ngak tak sokon nah tak ada tanah ngak tak ada odi gula mangki belutoh. Ada tanah ngak ada sokon nah odi pak. Jala pola manusia tak ada cetak ke odi. Terus ni gula. Beda orang balok-lokan tak ada cetak ke odi. Mun beda geng tintetin artinya orang cetak bejeng banikah pada sarang beten tada cetak alias tin aja tin aduh jangan banyak tintetin nih ini kita ada bukan jeng Nabi benih kita harus salah orang tak bejeng bersobeten dak cetak ke nah apa beten dak cetak ini tintetin kasah tak bejeng yang numpak Honda ini dematin gua sehingga tri menterletek kau jangan tintetin apa terakhir mungkin yang terakhir kita terakhir tantana umat Kanjeng Nabi simahum fi wujuhihim min atharis sujud
derin ahli sujud tebak kembang saya menikah ni ke artena derin ahli sujud umat Kanjeng Nabi non kelenon sampai tu kodein benih kegebay secara alami karena sujud tebak sampai tu kodein panjenengan tu kod bibir karena rokok pada tu kod kan lain tempat orang ahli sujud nih Pak senajan kolen celang itunya celang cuma ahli sujud ku aku mun kiamat terak muan nih Pak nyentrong buron muhajirin terak mi terak ke nyentrong min atharil wudu lambat wudu tadi Kanjeng Nabi kempang sadana umat ya tang umat na terak muana tapi sebalik yang ada ni bini bani senajan muana terak karena yet cuma tak ahli sujud ku aku ya junallah ni kapetang bararabu tadi moga-moga panjenengan saya hadir moga-moga ku aku iya kuah umat Kanjeng Nabi beda bingkai mandira na Rasulullah tertep oleh syafaat udamana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam amin ya rabbal moga-moga putra saya mulang hari mangken moga-moga itu akhir sering dan gula moga itu yakin anak saya solehah saya ngabek tidak ke Allah ngabek tidak ramah ibuna aku nak dek bangsa negara terutama dek agama amin ya rabbal satu je dan bandingkan gue bisa oning mulai awal sampai akhir sumber Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam muka-muka panjenengan ngawali syafaat Kanjeng Nabi lagi dari bandingkan ngiring kita berwasilah dak Rasulullah ngamri syafaat kalaban mau sholawat lagi Maulaya salli wa sallim daiman Allah ala habibi khairil qal ngering maulay niwasan nim daiman Allah ala habibi nil qal huwal habibul durjashab Allah likun ni aulim nal walimuk ngering maulaya salli nim daiman Allah ala habibi khairil
ampun sagak dinten bisaos. Muga-muga takak sakone iku sajam lebih Pak. Muga-muga dadi manfaat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kurang lebih nebatan nyon sakora. Ngiring kita tutup acara gak dinten keleban pamosan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Salatan tunjina min jami'il aqwali wal afat wa taqdilana biha ya Allah min jami'il hajat wa tutahhiruna biha ya Allah min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'alad darajat wa tuballighuna bi aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati ba'dal mamat. Allahumma tawil a'marana wa sahih adsadana wa nawwir qulubana wa tsabbit imanana wa ahsin a'malana wa wasi' arzaqana wa ilal khairi qarribna wa anis syarri ab'idna waqdi hawaijana waqdi hawaijana waqdi hawaijana fid din wad dunya wal akhirah, khususan keluarga besar Bapak Saruddin, innaka ala ma tasya'u qadir. Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummat sayyidina Muhammad, Allahumma farrid ala ummat sayyidina Muhammad, Allahumma yassir lana syafa'atahu, Allahumma yassir lana syafa'atahu, Allahumma yassir lana syafa'atahu bi'izzatika wa jalalika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal du'aana kama taqabbalta du'a nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kurang lebih mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.